اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا هفي لطفي يا جميل صنعي يا حليم لا يجير صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أحلى يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كثير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مهيب يسير علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف مما يخاف منك وأخاف مما لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا مما لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واقنبنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وانت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد حبيبك شافع المشفع. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفا. يا رب صل على محمد على الورى رتبة وأرفا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاحا وأوسا. يا رب صل على محمد أسمى البرايا جاحا وأوسا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا رب صل على محمد واسلك بنا ربي خير محيا. يا رب صل على
محمد وعافنا واشف كل مجاهد يا رب صل على محمد وعافنا واشف كل مجاهد يا رب صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع يا رب صل على محمد وأصلح القلب وأنفع يا رب صل على محمد واغفر معادي واسرف وردا يا رب صل على محمد واغفر مؤدي واصرف وردا يا رب صل على محمد نحل في حسنك الممنى يا رب صل على محمد نهل باسمك الممنى يا رب صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع يا رب صل على محمد رب رضانا رضاك الأرفع يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا رب صل على محمد واجعل لنا بالجنان مجمع يا رب صل على محمد رفق بنا خير خلقك جمال يا رب صل على محمد ربك بنا غير خلقك جمال يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أدقى الأذكياء السلام عليك السلام عليك أدخل الأنبياء السلام عليك السلام عليك
السلام عليك عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك يا جليل كروبي السلام عليك عليك يا جليل قروني السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك يا وجه الجميل السلام عليك السلام عليك يا بدر تمامي السلام عليك السلام عليك يا مدى تمامي السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام عليك يا نور الظلام السلام عليك السلام على المقدم بالإمام السلام عليك السلام على المقدم بالإمام السلام عليك السلام على المذلل بالغمام السلام عليك السلام على المظلل بالغمام السلام عليك السلام على المبشر بالسلام السلام عليك السلام على المبشر بالسلام السلام عليك السلام على المشفى بالقيامة السلام عليك السلام على المشفع بالقيامة السلام عليك السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خسنا وحبانا. مالك الأطهار معدن سرك الأسماء فهم سفن النجاة همانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أسبهوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما حدا هادي المودة هيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المهيب
إلا وأدهى والها النشوانا أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به انتعشوا وضح برانا فاحتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوانا حال المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفى وارهف الآذان وانست الأوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلي وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور عبده من به في ذكره عظم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح وغضوا به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومتسما بحبل الله من أنشانا واستسر أنوار من كلا مدى كنت نبيا قال آدم كانا بين التراب وبين ماء فاستفيق من قبلة أنت وكن يقظانا وبر الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفتر من سبتين لنا في خيرها حتى بروزيانا فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاه لإليه صانا طهر الله همه تاره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره ونسره وتوكير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب ما قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا يا رب ما قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعان لدعانا هوانا إن أراد رضانا وهدلت به وبسيرنا لسوانا يا رب ما قد وصفا بمحمد
ربنا كائن رحمنا يا رب من قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا واجعله كما بكيت ببابنا ولن تعذب بنا وترانا يا رب قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا أو مالي تبين لنا أهل الوباء ومعيبنا ماذا لدى ذلوانا يا رب ما وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وإذا الجناين وفوقنا يا مدعي أيدنا في الكائنات قيانا يا رب قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا نحن الكرام فما نتانا قاصدا نلسى عندما يلقانا يا رب قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وناديا ميلادك نمكسرا ونزور ترى الوسكا والأيمان يا رب قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا وستبصري نبي
لما قد آمنوا ولنموت نذر الجمال عيانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا مؤمن قديم سكارى عندما كسب الجاه وسادوا مخنانا يا رب قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا فهم المراد ولا يراد سواهم فالقلب منشغل بهم ولا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا داري اللسان ذكرهم وهديسهم تأمل معي بآياتهم إحسانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا يا رب ما قد وصف بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا ثم
مع صلاة على النبي والي ما رجعت ريح الصبا أقصانا يا رب ما قد وصفا بمحمد اغفر لنا يا سامعا لدعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة حسنة وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمسون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام يا أول شافع ومشفع أنا قد لا توانا حتى أنادى ارفع وسلطتا وقل يسمع لقولك نجم فركبانا ولواء حمد الله جل بيده ولا أولا آتينا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد هباك الله منه هنانا ولسوف يؤتيك فترضى جل من موت تكاثر عطاء وانا بالله كالذكر وصف محمد كيما تزيهان القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سكيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتجار وكن راضي بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر وكن صابر وشاكر ألا يا الله بنادرا تكون فائز وظافر ألا يا الله بنادرا ومن أهل السرائر ألا يا الله بنادرا رجال الله من كل ذي قلب منور
مصفى من جميع الدنس طيب مطهر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة وزيدني يا ذنيه حوادثها كثيرة وعيشتها حكيرة ومدتها كثيرة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العاقل لو كان يعقل كان فكر تفكر في فناها لا يا الله بنظرة فيك ترى حناها لا يا الله بنظرة وفيك إلا غناها لا يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منها تهذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمّا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة لا يا عيني جودي بدمع منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل معنا في المرابع وأسفاس في الراهيل وأمس القلب والبال من بعده مكدر ولكن حسبي الله يا الله بنظرة وكل الأمر لله ألا يا الله بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يا الله بنظرة على بشر جداد سحائب رحمة البر وهيهم بروح الرضا ربي وبشر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلون ومن هم في سرائر فؤادي قاتلون بساحة تربها من زكي المسك أمطار منازل خير سادا ألا يا الله بنظرة لكل الناس قادا ألا يا الله بنظرة محبتهم سعادة ألا يا الله بنظرة ألا يا باخت من زار
بصدق ونذر إليهم معتني كل مطلوب تيسر يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. لما دنا الوقت البروز لأحمد أن إذني من مشاه قد كان حمل به الأم الآمنة بنت وهب من لها على الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهان قد كان يغمر نور طه وجهه وسر إلى الابن مسون عيانا وهو ابن هاشم الكرب بن سب بن عبد المناف بن قصي كان والده يداكي من شأنه قد طلع زد بذلك شانا وهفت أصول المصطفى حتى ترى بالسلسلات أصوله أدنانا وهن ككب ولم يربع الأسماعيل كان لعبي معوانا وإنما حملت به آمنة لم تسك شيئا يوج نسوانا وبها اللطف من رب السماء قص العذا والهم والأحزان ورعت كما قد جمع علمت بأن المهيمن شرف الأكوان بتور من بمتنها واستبشرت ودنا المعاد وادري رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بكل لحظة عبدا خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل جهاد البوقت ميلاد المصطفى هانا وقبيل بدر تبرج شمس الهدى جوهر الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك برز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملأ النور النواهي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا
صلوات الله عليك نكست أصنام مشركين وبنا شركي تصدع ودنا وقت الهداية برسول الله وهما الكفر تذاعذاع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا الكبر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الآفات تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون ترى ما كالذهب من هولنا فضاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى للهدى فلها أنت فتسجد وتنادى شفاعة شفاع فعليك الله صلى مبدأ نور وشاشا مبدأ نور وشاشا طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى للهدى وبك الرحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المن يا رب شملنا بالمصطفى جمال صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم
وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا فانظر إلينا واعطينا به كل ما ظمأ وكفينا كل البلايا ودفاع الآفات وارفع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا رب اغثنا يا الله بحيا الضال يحمى يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله وخديم العمر بحسنى يا الله واحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المصطفى يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى من له الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الدهر وآله وصحابه مسنا شاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segenap hadirin hadirat jamaah Majlis Fatimiyah yang insyaallah kita semuanya dalam naungan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Juga yang kita hormati guru-guru kita, khususnya Fadilatul Ustadz Al-Habib Fahmi Al-Attas dan Khadimul Majlis Al-Ustadz Haji Syukran Ma'mun, matta'anallahu bituli hayatihim wa amaddana bimadadihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumhim fid darain, amin Allahumma amin. Jamaah sekalian, kita melanjutkan pembahasan kitab
dari kitab Bidayatul Hidayah, pembahasan tentang adabus shalah, adab salat. Setelah kemarin kita membahas pendahuluan adab salat, belum selesai, maka kita melanjutkan sampai di lafaz fa illam yahdur qalbuka. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin radhiyallahu anna wa ankum ila an qala fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka li gusuri ma'rifatika bi jalalillahi ta'ala faqaddir anna rajulan salihan min wujuhi ahli baitika yanzuru ilayka liya'lama kayfa salatuka fa inda dhalika yahduru qalbuka wa taskun jawarihuka thumma irji' ila nafsik ila akhiril kalam. Jamaah sekalian, ini bagian dari usaha riyadhah. Riyadhahnya kita sebagai umat Islam untuk mencapai salat khusyuk, untuk bisa benar-benar salat khusyuk. Maka perlu riyadhah ini ibaratnya macam latihan. Ya. Bedanya kita sama atlet bulu tangkis gimana? Kita bisa nggak main bulu tangkis? Kita bisa main bulu tangkis. Tapi kalau jago-jagoan, hebatan mereka atlet. Kenapa atlet jago? Kenapa atlet hebat? Karena dia sering latihan. Karena dia punya guru. Ya. Kalau kita asal tepok aja. Nah enggak? Yang penting kok itu bisa mantul balik ngelewatin net, itu udah prestasi banget. Tapi beda dengan atlet bulu tangkis, dia diajarin bagaimana smash, drop shoot yang pas, yang paling bagus gimana, diajarin semuanya. Terus berlatih. Maka beda kualitas permainan kita dengan kualitas permainan para atlet. Ya. Kenapa kuncinya? Kuncinya mereka latihan. Mereka berguru. Sementara kita cuman sekedar ngelihat, yang penting kok itu balik. Sama juga dengan sholat. Kita sholat, ulama juga sholat. Ya enggak? Sama enggak sholatnya? Sholatnya kita sama sholatnya ulama. Kita sholat, Habib Umar juga sholat. Sama enggak sholatnya kita sama sholatnya Habib Umar? Beda. Ya. Kita sholat, Habib Mundir juga sholat. Sama enggak sholat kita yang sholat Habib Mundir? Beda. Ya. Meskipun yang kita kerjakan maghribnya 3 rakaat, beliau juga 3 rakaat. Meskipun yang kita kerjakan isya'nya 4 rakaat, mereka juga 4 rakaat. Tapi mereka semua udah latihan. Dan banyak latihan, banyak berguru. Maka kualitas ibadah sholatnya luar biasa bagusnya, jemaah sekalian. Beda dengan kita. Sampai-sampai itu ada ulama yang dia mungkin menghabiskan waktunya untuk mengulang-ulang sholat. Mengulang-ulang sholat, taruh sholat maghrib atau sholat isya, dia ulang-ulang. Kenapa diulang-ulang? Yang pertama, usolli fardal maghrib 3 raka'atin. Kemudian diulangin lagi, usolli fardal maghrib i'adatan. Ulang. Kenapa diulang? Pada maghrib yang pertama mungkin dia, ya Allah, ternyata nyelos. Nyelosnya di mana? Nyelosnya pas lagi doa iftitah. Ya. Nyelosnya di mana? Pas lagi Fatihah, pas lagi baca surat pendek. Maka di maghrib yang kedua dia berusaha agar jangan sampai nyelos di iftitahnya. Diulangin lagi. Atau pada maghrib yang ketiganya dia usahain supaya jangan sampai nyelos di Fatihahnya, atau di surat pendeknya, atau di rukuknya. Maka dia banyak ngulang-ngulang sholat. Kalau kita kan modelnya kalau udah sekali sholat isya, ya udah, kayaknya udah jadi ahli ibadah. Nah enggak? Udah cukup ya, di tempat itu. Tapi padahal sholat tersebut diukur atau bernilai sesuai kadar akal kekhusyuan kita. Kapan kita khusyuknya? Kapan kita sadarnya pas lagi sholat? Mungkin cuma pas lagi takbiratul ihram doang, Allahu Akbar. Berarti bisa dibilang secara kasar, ya sholat lu cuma baru takbiratul ihram doang. Itu baru
takbiratul ihram doang. Iftitahnya, Fatihahnya, surat pendeknya, rukuknya, sujudnya masih kemana? Masih jalan-jalan. Ini enggak? Badan kita menghadap kiblat, tangan kita bertakbir, mengesahkan Allah, membesarkan Allah, tapi hati kita berjalan-jalan. Inilah yang sering diulang-ulang sama ulama salafun saleh. Mereka melatih dirinya sampai dia masih ada kurangnya. Ternyata di tahiyatnya enggak khusyuk. Ternyata duduk antara dua sujudnya enggak khusyuk. Sampai dia ngerjain 3 rakaat atau 4 rakaat, keseluruhannya dari awal sampai akhir isinya khusyuk, jemaah sekalian. Kita pernah enggak kayak begitu? Dari awal sampai akhir isinya khusyuk, jemaah sekalian. Itu kalau khusyuk benar-benar enggak sadar apa yang di sekelilingnya. Pernah nggak kita sekali seumur hidup sholat khusyuk, jemaah sekalian? Sekali seumur hidup sholat kita khusyuk, pernah nggak? Dan pernah nggak kita berpikir bagaimana sekali seumur hidup sholat kita bisa khusyuk? Kalau mereka yang udah pernah sholat khusyuk, jemaah sekalian, itu benar-benar dia seolah-olah nggak lagi berada di dunia. Ini penuturan menurut mereka yang udah pernah khusyuk sholatnya. Dia berbagi cerita bukan untuk bangga-bangga diri, tapi untuk memotivasi yang kita ini sampai gini hari nggak khusyuk-khusyuk. Dia pas lagi sholat seolah-olah nggak lagi di dunia, tapi sedang mi'raj, ila rabbihi, mi'raj kepada Tuhannya, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan mi'rajnya bukan ila rabbihi, mi'raj kemana? Mi'raj ke handphonenya, mi'raj ke ininya, mi'raj ke dagangannya. Nah ini jemaah sekalian. Maka ini usaha dari Imam Ghazali. Fa illam yahdur qalbuka wa lam taskun jawarihuka li gusuri ma'rifatika bi jalali ta'ala fagaddir. Jadikan tahapannya, ente kalau nggak bisa sholat khusyuk, seolah-olah sholat seperti melihat Allah. Kalau nggak bisa melihat Allah, pastikan Allah melihat kita, memantau kita. Kalau nggak bisa juga, ya udah, hati belum bisa khusyuk, anggota tubuh belum bisa tenang juga. Seolah-olah ada yang ngeliatin kita. Ini udah sering disampaikan. Rajulan salihan, orang saleh mandangin kita. Ibaratnya kayak anak TPA dulu belajar. Kita gimana? Anak TPA belajar, dia takbir kenceng bacanya tuh. Allahu Akbar kabira. Gurunya muter, ada nggak gurunya muter? Guru muter, ngeliat gimana? Dinilai, pasti itu anak TK bakal ngejar sholat yang terbaik, karena ingin mendapatkan nilai dari terbaik dari gurunya. Ini pada belajar TPA nggak dulu nih? Belajar TPA nggak? Harusnya udah dulu kita belajar TPA, ya. TK, TPA. Itu berkesan, pendidikan luar biasa aja Mas. Saya sampai sekarang itu pendidikan luar biasa, banyak mengerti tajwid, banyak mengerti banyak hal dari ilmu TPA yang sampai sekarang gak bisa saya lupakan. Maka guru-guru TPA itu luar biasa jasanya, ya, jasanya luar biasa. Dia ngisi pendidikan anak dari kecil, yang itu bakalan terus dipakai sampai usianya besar, sampai usianya balik, sampai dia meninggal, jemaah sekalian. Maka pahalanya luar biasa. Ini alangkah baiknya kita kalau misalnya orang tuanya bisa ngajarin, sebaiknya yang ngambil peran ngajarin awal-awal adalah orang tuanya, supaya pahalanya nggak direbut sama guru TPA. Ya, ini aset aneh, ini anak aneh. Aneh pengen mendapatkan pahala mengalir terus gara-gara aneh ngajarin anak-anak. Kalau baru awal langsung dilempar ke guru privat dan sebagainya, guru privatnya dapat duit, plus guru privatnya terus mengalir pahalanya. Orang tuanya maafi, nggak kebagian. Maka sesibuk-sibuknya kita mencari nafkah, cari luangkan kita duduk bersama anak kita, sekedar baca zikir-zikir, kenalkan bacaan takbir, kenalkan bacaan selawat, kenalkan bacaan puji-pujian, ya. Hamdalah, basmalah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Kenalkan itu semuanya. Karena itu pasti bakalan terus dipakai. Karena itu terus bakalan dipakai. Ajarin anak kita demikian. Setiap kali dia baca itu tasbih, tahmid, tahlil, ngalir kebaikannya untuk kita semuanya. Maka di sini kata Imam Ghazali, ente bayangin ada orang saleh
yang min wujuhi ahli baitik, dari orang terpandang, yanzur ilaik liya'lama kaifa salatuka, bagaimana keadaan salatmu, fa inda dzalika yahduru qalbuka, maka saat itu hadirlah hati kita, berusaha tunduk, sujud, tenang, taskun jawarihuka, kemudian anggota tubuhnya bakalan tenang, tsummarji' ila nafsika, tatkala hati kita berusaha khusyuk dalam keadaan seperti itu, anggota tubuh kita berusaha tenang, kemudian bisiklah kepada hatimu atau kepada dirimu, ya nafsus su', wahai jiwa yang buruk, ala tastahyin min khaliqika wa maulaki, min khaliqiki wa maulaki, idh qaddartil ittila' abdil dhalil min ibadihi alaik. Wahai jiwa yang buruk, ente enggak malu kepada pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia ini Allah subhanahu wa ta'ala mampu menelisik apa yang tersembunyi di dalam diri setiap hambanya. Sementara engkau bisa mampu khusyuk di hadapan makhluk yang enggak mengetahui dan tidak bisa memberi manfaat sedikit pun. Wala naf'a khashyat jawarihak wa hasuna salatuk thumma innaka ta'lamin annahu muttali'un 'alaik wa la takhsha'ina li'azamatihi ahwa ta'ala indaka aqal min 'abdin min ibadihi fama ashaddu tughyanik wa jahlik. Maka kata Imam Ghazali, apakah makhluk itu lebih besar di matamu sehingga karena makhluk bisa kamu khusyuk? Apakah yang orang yang di hadapanmu ini lebih mulia sehingga ada makhluk di hadapanmu, anggota tubuh kita bisa tenang, diam, sementara Allah subhanahu wa ta'ala 24 jam mandangin hati kita, tapi kita belum bisa khusyuk juga di sini. Wa ma a'zama adawati li nafsiku, betapa buruknya jiwamu. Alij qalbaka bihadhil hil, maka obati hati kita semuanya, obati hati kalian semuanya, bihadhil hil, dengan cara seperti ini. Fa'asa an yahdura ma'aka fi salatika fa innahu laysa laka min salatika illa ma aqalta minha. Mudah-mudahan itu menjadi sebab, kata Imam Ghazali, bisa menjadi sebab salatmu menjadi lebih khusyuk. Karena Allah subhanahu wa ta'ala enggak akan menilai sedikit pun dari salat kita terkecuali apa yang khusyuk, apa yang masuk dalam lintasan pikiran kita. Tatkala lagi khusyuknya cuma di takbiratul ihram doang, lagi rukuk doang, lagi sujud doang. Cek dah, kita sholat itu khusyuknya kapan sih? Momennya kapan? Masih lebih banyakan enggak khusyuknya, lepas kabur pikirannya dibanding fokus pikirannya saat melaksanakan ibadah sholat. Wa amma ma ataita bihi ma'al ghafla was-sahwi fa huwa ila al-istighfar wat takfir ahwaj. Kata Imam Ghazali, yang lalai-lalai itu, yang rukuknya lalai, sujudnya lalai, dia jalan-jalan sebagainya, itu lebih sangat dibutuhkan untuk memperbanyak istighfar, untuk bisa menghapus dosa-dosanya. Karena di tempat yang harusnya ingat dengan Allah, dia bisa lupa, dia bisa nyelos. Makanya kita selalu habis sholat pasti langsung istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Emang kita habis berbuat dosa, habis berbuat dosa besar, ya? Enggak. Kita habis sholat, habis menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tapi menghadapnya sambil main-main, enggak sempurna. Makanya disuruh banyak istighfar. Istighfar 3 kali, macam-macam, astaghfirullahalazim, astaghfirulli wa liwalidayya, macam-macam, astaghfirullah min jami'il ma'asi wa dzunub, dan sebagainya. Artinya disuruh istighfar. Dan ini menjadi paling minimalnya kita habis sholat. Kalau mau lanjut jamak, misalnya maghrib ke isya atau zuhur ke asar, mau lanjut jamak, naam, sholat jamak ini harus mualat, berkesinambungan. Nggak boleh ada jeda panjang. Kalau ada jeda panjang nggak bisa. Jeda panjang ini ya kayak lebih dari 2 rakaat, seukuran orang sholat 2 rakaat normal. Jadi harus mualat. Tetapi semualat-mualatnya nyambungnya tersebut harus ada pemisah. Pemisahnya itu apa? Zikir. Habis sholat maghrib, ente mau sholat ba'diyah, minimalnya baca istighfar 3 kali.
Habis itu salat ba'diyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar ya kali, lanjut lagi salat ba'diyah. Kalau emang berburu-buru enggak sempat lagi dia baca zikir yang lainnya. Fa idza hadara qalbuka fala tatrukil iqamah wa in kunta wahdak. Masyaallah. Ini pastinya jarang kita kerjain nih. Nasihat pengingat buat diri pribadi serta seluruh jamaah. Kalau udah berusaha hatimu hadir, fala tatrukil iqamah. Jangan tinggalin qomat. Nah, fala tatrukil iqamah. Itu secara sunnah ya, sunnah. Wa in kunta wahdak, meskipun dalam sendirian. Mau salat maghrib sendiri, mau salat subuh sendiri, qomat. Kebanyakan kita enggak ya. Kalau berdua baru qomat. Tapi kata Imam Ghazali, wa in kunta wahdak, meskipun sendirian. Wa in intazarta hudura jama'atin fa'adzin thumma agim fa idza aqamta fanwi wa qul fi qalbik. Kata Imam Ghazali, kalau engkau pengen nunggu jemaah yang lainnya, maka azan aja. Azan dulu baru iqamah. Ini Sayyidil Habib Umar nerapin. Baru turun dari pesawat di bandara, masuk ke ruangan kecil. Masuk ke ruangan kecil, beliau yang azan. Beliau yang azan, beliau yang iqamah, dan beliau yang jadi imam kalau salah. Kita semuanya hadir ikut menjadi makmum. Cuman mungkin 10 orang doang, 10 orang. Baru mendarat tapi beliau azan. Coba dalam keadaan safar, capek, lelah, letih, tapi masih mau mengumandangkan azan. Masih mau iqamah. Kebanyakan di anak itu udah mau buru-buru aja. Azan, udah langsung aja qomat. Nah, begitu nggak? Apalagi habis sholat isya makan kebuli jemaah sekalian. Nunggu azan itu berasa lama buat sejam. Padahal azan nggak nyampe sejam kan? Nah, azannya melengking lagi, yang dipanjang-panjangin. Itu bawaannya udah gedek aja mau azan. Wah, azan panjang banget kayak begini. Tapi itu sunnah. Meskipun demikian berarti itu emang sunnah juga. Kalau emang bukan nasi kebuli. Kalau emang makanan udah siap, jemaah sekalian, udah rapi, terus waktu sholatnya masih panjang, terus kita ini udah nafsu banget pengen makan, itu kata Nabi SAW, udah dahulukan makan dulu. Dahulukan makan dulu. Ini kalau seandainya satu, waktu sholatnya masih panjang, terus kita lagi nafsu banget makan, udah ngeliatin, udah ngiler, udah siap tuh ya. Makanya mana yang didahulukan, sholat atau makan dulu? Makan dulu. Ya makan berarti setelah selesai makan, waktu sholat masih ada. Bukan berarti makan kemudian waktu sholatnya habis. Nah, itu nggak boleh. Lalai, itu haram. Ya mas sekalian. Ini jadi kenapa demikian? Untuk menjaga kekhusyuan kita juga. Coba kalau misalnya keadaan kayak begitu jemaah sekalian. Di hadapannya udah siap nasi di depannya, gimana? Itu udah kemana-mana pikirannya. Ntar abis salam gue puter balik, di belakang softnya berempat, belakang ada ini nih, kayaknya makanannya nggak banyak. Kalau ama duduk samping dia, itu udah mikir macam-macam tuh strategi makannya jemaah sekalian. Ya, begitu nggak modelnya? Tuh gue duduk sama kakek makannya dikit. Nih yang bocah makan banyak, lauknya diambil duluanan pasti kalau itu macam-macam kita pikirin ya kayak begitu aja mas. Maka kalau fi hadratit ta'am, di hadapan makanan, maka boleh-boleh aja kita makan duluan. Termasuk misalnya kalau emang buka puasa keadaannya kayak begitu, ya udah makan dengan syarat waktunya masih cukup luas. Selesai makan kita masih bisa sholat maghrib, kita masih bisa sholat isya. Ya. Makanya kalau bisa tuh ya udah pas lagi buka puasa ya udah yang diadepin cuman korma aja, jangan dikasih lihat tuh ya ayam bakarnya, jangan dikasih lihat sayur asemnya. Kalau udah jalan kayak gitu udah kepikiran kemana-mana ya, taruh dulu pojokan, jadi korma habis 3 langsung sholat gitu aja mas sekalian ya. Fa idza aqamta fanwi, kalau udah melaksanakan qomat fanwi maka hadirkan niat. Wa qul fi qalbika, dan ucapkan dalam hatimu, uaddi fardhu zuhri lillahi ta'ala wal yakun dhalika hadiran fi qalbika inda takbirika wa la ta'zub anka niyyah qabla al faragh min at takbir. Ini jemaah sekalian
istihdar niat urfi wa haqiqi. Ada istihdar niat hakiki. Istihdar niat hakiki itu dia lagi takbir, membayangkan sholat dari awal takbiratul ihram sampai dia baca iftitah, baca fatihah, surat pendek, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, terus sampai dia salam. Ini namanya istihdar niat hakikiyah, dan ini sangat amat sulit jemaah sekalian. Siapa yang bisa dalam waktu hitungan ya beberapa detik doang, Allah, dia ngebayangin lagi mau sholat, sholatnya dari takbiratul ihram terus sampai salam, dia bayangin satu persatu. Makanya ulama memberikan solusi, udah istihdar niat urfi. Urfi ini jumlah. Udah tatkala takbir ente niatin lagi mau sholat maghrib 3 rakaat, bayangin, nggak usah harus detail-detail. Nggak usah harus detail, niatin kayak begitu, itu udah menjadi cukup. Udah menjadi cukup. Dan dibantu dengan kehadiran hatinya, dengan ucapan atau dilafazin. Makanya kita niat usolli fardhu zuhri atau fardhu maghribi 3 rakaat. Itu ngebisikin hati kita. Ngebisikin hati kita, ngebantu kehadiran hati kita. Kalau diomongin kan kadang jadi lebih mantep jemaah sekalian. Kalau nggak ada omongan kira-kira gimana? Kalau nggak ada omongan itu tiba-tiba takbir aja, emang tempatnya di hati, betul. Kadang yang udah diomongin aja masih suka nyelos, apalagi yang nggak diomongin sama sekali. Inilah yang di madhab Syafi'i mengatakan niyah mahalluha qalbi wa talaffut biha sunnah. Niat tempatnya di hati dan dilafatkannya sunnah. Wal yakun dzalika hadiran fi qalbika inda takbirika wa la ta'zub anka an-niyyah qabla al-faragh min at-takbir. Warfa inda takbir ba'da irsalihima awwalan ila hadwi mankibaik wa huma mabsutatani wa asabi'uhuma manshuratun wa la tatakallaf dhammaha wa la tafrijaha. Ini jemaah sekalian, takbir ya udah dimulai dari Allah. Seolah-olah seukuran nih jemaah sekalian, tangan kita nggak begini, ya, jari jemari kita nggak begini, juga nggak begini, jadi tengah-tengah, apa ya, natural, nggak yang begini kaku, juga nggak yang begini. Kemudian kira-kira nih, warfa yadayka inda takbir ila hadwi mankibaik, ila hadwi man, seukuran bahu kita, wa huma mabsutatani wa asabihu mansyurah wa la tadum tuhadhi ibhamaik syahmati udunaik. Apa, kedua jempol kira-kira seukuran dua daun telinga aja Mas. Allahu akbar. Allahu akbar. Begitu jemaah sekalian. Ntar kita jelasin lagi di sini. Syahmati udhunaik biru'usi asabi' a'la udhunaik wa yakfika mankibaik fa idza istaqarrata fi maqarrihima fakabbir thumma arsilhuma birifkin. Setelah Allahu akbar, arsilhuma birifkin, juga dengan lembut. Karena ada orang yang takbir kalau kita lihat ada Allahu akbar. Ada enggak gitu Mas? Kita ketemu Allahu akbar. Ada yang mau lagi? Enggak. Kalau dalam menurut Imam Ghazali dan ulama-ulama kita enggak sekejam itu dalam menggerakkan takbiratul ihram, tapi justru lentur. Kira-kira jempol seukuran daun telinga jemaah sekalian. Di atas mankibaik, di atas bahu sedikit. Kemudian arsilhuma birifkin wala tadfa yadayka anhu raf wal irsal ilal quddami daf'an, juga enggak begini. Allah, ada yang begini juga. Ngedorong. Wala ilal khalf. Allahu akbar. Enggak kayak gini. Enggak ke depan, enggak ke belakang juga. Wala tanfudhuma yaminan wala shimalan fa idza arsaltahuma fastanif raf'uhuma ila sadrika wa akrimil yumna biwad'iha 'alal yusra. Dan ketika diletakkan Allahu akbar nih, tangan ini jemaah sekalian, Allahu akbar. Dalam fikih ada ada kursuk. Ini tulang yang di belakang jempol nih, di sini nih. Ada
Begini. Nah ini jemaah sekalian, ketika takbir Allahu Akbar, jempol kita megang ko, kemudian kelingking dan jari manis megang kurs, begini. Kemudian telunjuk dan jari tengah. Ini yang Al-Fakir ketahui dari guru-guru, cara yang paling afdol. Ada cara yang begini, ada cara yang seperti ini, ada yang cara yang begini. Tapi menggabungkan dari yang begini seperti ini dengan yang ini adalah cara yang seperti ya, jempol megang ko di sini, kemudian kelingking dan jari manis megang kurs. Allahu Akbar. Gitu. Ya, kira-kira jamaah udah terbiasa belum begini? Udah pakai cara yang kayak begini belum? Jadi kalau udah pakai cara yang gini udah yang paling pas, yang paling tepat. Karena ada juga orang yang sholat begini. Dapetin ada orang sholat. Ada yang mikir ini fikihnya di mana ini orangnya? Kalau yang begini kita masih terima, masih ada yang begini. Begini masih terima, tapi kalau yang begini ada banyak sholat begini. Dia dengan PD-nya sholat seperti. Kebetulan kita jadi imam, dia jadi makmum. Ya Allah, itu sholat begitu. Ala kulli hal, ya. Tapi emang ini juga sunnah, bukan laisa minal wajib. Begini pun juga enggak masalah. Terkadang Sayyidina Habib Umar juga begini. Karena ada qaul yang begini seperti ini. Meskipun nanti ini diidentikan dengan Syiah. Oh, orang Syiah nih, orang Syiah. Sampai-sampai orang nilai Habib Umar begini, wah Syiah itu ngambil pendapat Syiah, enggak juga. Itu pendapat juga di dalam mazhab, demikian ada yang seperti ini. Kemudian jemaah sekalian, wala tanfudhuma yaminan wala shimalan fa idza arsaltahuma fasta'nif raf'uhuma ila sadrika wa akrimil yumna biwadiha 'ala al-yusra wansur asabi'al yumna 'ala tuli dhira'ika al-yusra waqbid 'ala qu'iha wa qul ba'da takbir. Ini jemaah sekalian, di atas surah, di atas pusar, ma'ilan ilal yasar, agak sedikit ke kiri, di atas pusar agak sedikit ke kiri. Ya, sini ya. Ada yang naruh di atas lagi, Allahu a'lam. Kalau naruh di atas lagi seperti ini gimana? Tapi yang paling Al-Fakir tahu, di atas pusar, kemudian agak miring sedikit ke kiri. Kemudian baca wa qul ba'da takbir Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sini sampai minimalnya iftitah. Lagi salat tarawih mau jalanin sunnah iftitah sampai sini. Buru-buru misalnya, salat 20 rakaat. Habis itu ada undangan lagi misalnya. Ya udah. Dia baca sampai Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, langsung berhenti sejenak baca Fatihah. Baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim secara lirih, kemudian lanjut dengan baca bismillah di surah Al-Fatihah. Ada pun lengkapnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika, dan seterusnya yang kita semuanya udah pahamin. Ini jemaah sekalian, bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira ini riwayatnya bahwa ada orang yang baca doa tersebut. Ada orang baca doa tersebut, jadi bukan Rasulullah yang baca, justru orang lain, sahabat Nabi SAW baca, manil ga'il kalimatu kadza wa kadza. Nabi SAW bertanya, siapa yang baca kalimat kayak begini, kayak begini, kayak begini? Qala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah. Dia bilang, ana wahai Rasulullah, ana yang baca. Ajibta laha futihat laha abwabas sama. Sungguh telah terbuka dengan bacaan zikirmu ketika iftitah tersebut pintu-pintu langit. Coba, pintu-pintu langit dibukanya dengan bacaan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya, itu jemaah sekalian. Udah jam 10 jemaah. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini ada manfaatnya. Allahumma ya man wafaqa ahlul khair lil khair wa anhum alaih wafiqna Allahumma lil khair wa inna alaih sallallahu ala abdika wa rasulika nabiyil ummi wa alihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah salamun alaik ya
رفيع شاني ودرجي الفتياجي رث العالمين يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد ودرجي فتياتي راد العالمين يا ويل الجود والكرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمينوا يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد ودرجي وبآيات القرآن ينور فتعد فينا أخ الوهني تعرف البضحى وتعرفنا والصفا والبيت يلأفنا يا رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد ودرجي الفتياجي راد العالمين يا ويل الجود والكرم ولنا المعلى وخيف منا فاعلمن هذا وكوني ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسبه رسول الله سلام عليك يا ربي أشهد ودرجي الفتياجي راد العالمين يا ويل الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تحيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في سرائر قد علم دي صفة ربنا وحدانا
وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود بالإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا عجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربهن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال مودة ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وسعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤالنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واكمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رضوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريحه صبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Allahumma inna nas'aluka judatan fid din wa barakatan fil umur wa sihatan fil jasad wa sihatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amana minal azab wa nasiba minal jannah wa rizqna nadharal wajhikal karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil